बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं आप इसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम जो है वो हम एंड ऑफ द वर्ल्ड इस सीरीज़ से हम कर रहे हैं। हमने इसको एक सीरीज़ की जो है वो शक्ल दे दी है। बाबा वांगा जो एक मशहूर जिन्होंने एक शख्सियत हैं जिन्होंने प्रेडिक्शंस कर रखी हैं 5000 साल की, और बताया हुआ है कि कब-कब क्या-क्या मामलात होंगे। उन्होंने एक बड़ी ही अहम एक प्रेडिक्शन की है। उन्होंने 2026 के हवाले से 2026 शुरू होने वाला है, 2025 का समझ लें कि 1 डेढ़ माह रह गया, उसके बाद 2025 का इख्तिताम हो जाएगा। 2025 के हवाले से उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी वो भी बहुत सारी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई थी, और कई बड़े मेजर वाक़यात हैं जैसे कि कोरोना वायरस के हवाले से, 9/11 के हवाले से, जो उनके दुरुस्त साबित हुए हैं। अब उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है 2026 के हवाले से, उन्होंने कहा है कि 2043 तक पूरे यूरोप पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। मुसलमानों ने इससे पहले भी यूरोप के कई इलाकों पे हुकूमत की है, स्पेन, फ्रांस, इटली वगैरह पे, लेकिन वो बहुत पहले, बहुत कदीम अरसे की बात है। लेकिन सर, उन्होंने ये कहा है कि 2026 से इस सिलसिले का आगाज़ होगा कि मुसलमान दोबारा इलाके फ़तह करने की तरफ जाएँगे या राग़िब होंगे। आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है कि मुसलमानों का दोबारा से अरूज आ जाएगा, कोई बड़ी सल्तनत बन जाएगी? 2030 के बाद मुझे ऐसा लगता है, उससे पहले तो मुझे ये लगता है कि ये आपस में ही लड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। ओके सर। सर, इंसानियत का ज़वाल तो हमने पहली जंग-ए-अज़ीम में भी देखा, दूसरी जंग-ए-अज़ीम में भी देखा, उससे पहले जब मंगोल हमला किया करते थे, तो उसमें भी इंसानियत का ज़वाल, नुकसान होता था, बड़े पैमाने पे लोगों की अमवात होती थी। ये किस किस्म के इंसानियत के ज़वाल की बात हो रही है? खुदा न ख़ास्ता कोई बीमारी जैसे कोरोना वायरस आया था, इस तरह के आप क्या चीज़ देखते हैं 2026 में? क्या कोई बीमारी भी आती दिखाई दे रही है खुदा न ख़ास्ता कोई आप? देखिए, बीमारियाँ इतनी नहीं आएँगी, मुझे लग रहा है कुदरती आपा। ये जो है ना मेजर फैक्टर होगा, मेजर रीज़न होगा इंसानियत के यूँ समझें कि नुकसान का। नुकसान से मुराद यही है कि खुदा ना ख़ास्ता कहीं सैलाब, तूफ़ान आते हैं तो सबके पूरी ज़िंदगी कमाई, घर वग़ैरह सब उड़ जाते हैं। और पाकिस्तान में तो एक नॉर्मल लेवल के खुदा ना ख़ास्ता ऐसे इंसिडेंट होते हैं। अगर आप यूरोप, अमेरिका में हैं तो वो तो अल्लाह माफ़ करे जो इधर हालात होते हैं आपकी सोच समझ से बाहर चले जाते हैं, बालातर होता है। तो मैं इस प्रेडिक्शन को बैक करूँगा कि जी, मुझे लग रहा है इंसानियत के लिए खतरे का टाइम है 2026। ओके। अच्छा सर, 2026 के हवाले से एक अहम प्रेडिक्शन उन्होंने ये भी की है, बाबा वांगा ने। उन्होंने कहा है कि यूरोप में ज़वाल, तबाही और आबादी में नुमायाँ कमी होगी। इससे क्या मुराद है? आबादी में कमी तो यूरोप में ऑलरेडी हमें नज़र आ रही है, वहाँ पे जो लोगों का शादियों का रुझान है, बच्चों पैदा करने की तरफ जो रुझान है, वो अब कम हो गया है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यूरोप में ज़वाल और तबाही होगी, ये तबाही किस किस्म की होगी? क्या जंगें आपस में हो जाएँगी? कुदरती आफ़ात की सूरत में होंगी? यूरोप वाले लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई प्रेडिक्शन कर दें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दुनिया अभी सेफ है। इन्होंने सिर्फ़ यूरोप बोला है, मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में तबाही है। मैंने आपको बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्पल दे के समझाया कि अगर आपका ढाँचा मज़बूत है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, बेशक वो जंगों वाला ही मुल्क क्यों ना हो, आप सेफ रहेंगे। कोई ना कोई रीज़न बन जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी के आगे खड़े हो जाएँ और बोलें मैं तो मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ तो उसको उसी तरीके से लें। तो काफ़ी लोग डर-डरा के यूरोप छोड़ देते हैं। जो जहाँ है, सबसे पहले आप किसी से मशवरा लें कि आपकी ज़िंदगी में जो हालात बन रहे हैं, जो वाक़यात बन रहे हैं, आपको आने वाला टाइम किस किस जगह पे आपके लिए फ़ेवरेबल है। तो यूरोप एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं लगता ऐसे होगा, पूरी दुनिया होगी। ओके सर। सर, उनकी एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है बाबा वांगा की। उन्होंने कहा है कि कायनात में एक ऐसा वाक़या रूनुमा होगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता, और दुनिया के ख़ात्मे का आगाज़ भी 2026 से होगा। इसका क्या मतलब है? कायनात में ऐसा क्या हो सकता है? जो मुझे देखिए मैंने आपको कल के व्लॉग में बोला था, जो मेजर खुदा ना ख़ास्ता वाक़या लग रहा है, वो ये है कि 2026 में इंटरनेट टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा या गायब हो जाएगा। आई डोंट नो, मतलब उसमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे मामलात होंगे कि दुनिया जो लोगों से कनेक्टेड है, जिस तरह मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, डिस्कनेक्शन आ जाएगा। और ये डिस्कनेक्शन
کوئی 10-15 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا. اس کی وجہ سے جو دنیا میں ایک میجر چینج کی طرف جب دنیا جائے گی، جیسے کرونا کی وجہ سے لوگوں نے اپنا لائف سٹائل، ورک سٹائل سب چینج کیا. انٹرنیٹ کے بغیر بھی اب لوگوں کو کوئی نئی فیسلٹی یا کہا جائے کہ مے بی پاسبل کہ انٹرنیٹ کی جو وائرز ہیں جو سمندروں سے گزر رہی ہیں اس کا کوئی ری راؤٹنگ کیا جائے. بٹ اینی ویز ان شارٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وقت جو حالات ہیں اس میں جب دنیا میں اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ انٹرنیٹ اگر بند ہو جائے، چلیں براؤزنگ کو تو سائڈ پہ کریں، جو کنیکٹیویٹیز ہیں، جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں، جو لوگوں کے سسٹمز ہیں، وہ سب ڈسٹروائے ہو جائیں گے. میں اس کی طرف میرا اشارہ ہے. اس کے علاوہ مجھے ایسا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری کے حساب سے نہیں لگتا. 2026 سے انسانیت کا زوال شروع ہو جائے گا. 2026 میں عالمی طاقتیں چین، روس اور امریکہ میں نئے تنازعات پیدا ہو جائیں گے جو کہ بنیاد رکھیں گے تیسری جنگ عظیم کی. سر میرے پروگرام میں آپ نے تقریباً 1 ماہ پہلے اسی طرح کی ایک پریڈکشن کی تھی. آپ نے بتایا تھا کہ 2026 میں جو تیسری جنگ عظیم ہے اس کی بنیاد پڑ جائے گی یا اس کے جو تنازعات ہیں وہ شروع ہوں گے اور آہستہ آہستہ یہ معاملات اس طرف جائیں گے. بابا ونگا نے بھی اسی طرح کی پٹیشن کی ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے انسانیت کے زوال کی، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اینڈ آف دا ورلڈ یا جو کہتے ہیں نا حشر کی طرف معاملات جاتے دکھائی دے رہے ہیں. کیا آپ ایسٹرولوجی کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس طرح کے معاملات؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، ان کے پاس تو میرے خیال سے کوئی اور ہی علم تھا. مجھے نہیں اس کا آئیڈیا کہ وہ کس علم کے حساب سے بتا رہی تھی. میں نے ایسٹرولوجیکلی بتایا تھا کہ 2025 میں جو جنگیں ہوں گی وہ پوز فیز میں رہیں گی 2027 میں تک. تو مطلب اگر خدا نہ خواستہ 26 میں جو چھوٹی موٹی ہوئی جنگیں وہ آگے بڑھتے بڑھتے 27 میں تھرڈ ورلڈ وار کا شیپ لیں گے. ابھی نہیں. 2026 ویسے میں آپ کو بتا دوں بڑا کرٹیکل ایئر ہے قدرتی آفات کو لے کے. تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ انسانیت کا بہت نقصان، بہت زیادہ نقصان. اوکے سر. سر ایک پریڈکشن جو ہے وہ میں انڈیا پاکستان کے حوالے سے لینا چاہتا ہوں. جو کل پرسوں جو واقعہ پیش آیا انڈیا میں دھماکے کا لال قلعہ کے قریب دلی میں، اس واقعے کا جو ذمہ دار ہے وہ انڈیا نے پاکستان کو نہیں ٹھہرایا، بلکہ سرپرائزنگلی بہت حیران کن بات ہے کہ انہوں نے سارا بلیم ترکی پر ڈال دیا. ان کا میڈیا جو ہے انڈین میڈیا وہ یہ کہہ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں کہ جو ترک سفارت خانہ ہے یا ترک حکومت ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ بلاسٹ کیا دہشت گردوں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا انڈیا ترکی کے ساتھ اپنے معاملات مزید خراب کرنے جا رہا ہے کیونکہ پہلے ہی معاملات خراب ہیں؟ آپ کو میں ایک ریفرنس دوں گا پریڈکشن کا. جب میں نے کہا تھا کہ انڈیا کا جو ٹائم شروع ہوا نا یہ خاموشی سے نہیں بیٹھے گا. اس نے ہر وقت کوئی نہ کوئی پینڈورا باکس کھول کے رکھنا ہے، کسی نہ کسی کو ٹارگٹ میں رکھنا ہی رکھنا. پاکستان کے علاوہ یہ جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلے بنا کے رکھے گا. اور ترکی کا میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں، مجھے زیادہ ڈاؤٹ ہے کہ اسرائیل بیچ میں کودے گا تو ترکی کے ساتھ. بٹ ابھی نہیں، نیکسٹ ایئر میں یہ محاذ کھلیں گے. انشاءاللہ سر نیکسٹ بالکل. پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.